breathe, but that's alright. Hush. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Archie Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la mise à jour Free Fire qui vient dans 2 semaines. Donc c'est le 2e anniversaire de Free Fire. Du coup franchement il y a plein de nouveautés, ça va vraiment, ça tue là. Du coup j'ai décidé de faire une vidéo et on va découvrir ça ensemble. Let's go. Ah, pour préciser déjà, en premier, vous pouvez voir déjà le décor qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est stylé. Déjà, premier détail. جيمز ورجعت لكم فيديو جديد عن اخر اخبار التسريبات عن لعبه فري فاير وتغطيه كامله للتحديث القادم او بي 17 تحديث من اروع التحديثات تحديث اسطوري في كتير شغلات خرافيه. Le deuxième détail, A124, c'est un nouveau personnage qui est plutôt stylé, si on peut dire ça. Alors, A124, c'est un robot et une meuf en même temps, si on peut dire ça. Mais bon, stylé pour moi. Après, c'est votre choix dans les commentaires. Hein. On continue, let's go. وكنا طالبينها من زمان فيلا خلونا نبلش. Standing in the rain, wait for you to hear that you don't understand. I just wanna be with you. طبعا أليف جديد. Alors, le nouvel animal de compagnie qui est plutôt stylé, c'est un petit chien dans un déguisement de dragon. C'est stylé, franchement. Franchement, c'est drôle. Siba, il s'appelle. Stylé, franchement. Troisième détail, voilà, le voilà. يلي على شكل كلب، كلب عادي، ما انه كلب روبوت مثل اللي كان عندنا. هذا الكلب قدرته انه يكشف لك مكان الفطر على الخريطة خلال كل 180 ثانية. بيكشف لك مكان هذا الفطر المحيط فيك كل 180 ثانية. كل ما طورته بيقل. فعنا بالليفل الثاني بيكون 150 ثانية. هلا رح اعرض لكم شكل هذا الحيوان الأليف على الشاشة مع Et la deuxième peau du level 6. Franchement, les gars, je ferai une vidéo sur ce skin qui existe. Franchement, dites-moi si vous vous rappelez. C'est un skin qui est comme ça. Je ferai une vidéo, une prochaine vidéo dont vous verrez le skin. Donc voilà, on continue. رقصاته وسكناته. ثانيا شخصية بنت جديدة باسم 124. هاي الشخصية قدرتها انه بتزيد لك او بتحول لك الاي بي او الفطر. Alors la compétence, je crois, si je comprends bien, en fait, si vous voulez, quand vous êtes en partie et qu'on vous tire dessus, ben vous reprenez du PV comme ça, genre comme ça, au KLM. اللي بتاخده لدمك مباشرة، ما بتحتاج وقت لحتى يتحول الفطر لدمك مباشرة. وبتفعل قدرة هاي الشخصية عن طريق زر مثل شخصية وكونغ أو شخصية رافائيل. بس تضغط الزر رح بأول ليفل يتحول 25 اي بي أو 25 فطر مباشرة لدمك. وبين كل مرة ومرة بتحول الفطر لدمك. Donc là, vous allez voir la compétence, on va vous la montrer. يكون في فترة حتى تستخدم هاي القدرة، يعني مو فيك تستخدمها أكثر من مرة فورا. Comme vous avez pu voir, c'est du PV genre qui se reprend tout seul. Donc c'est plutôt pas mal en compétence, mais il pouvait faire mieux Free Fire, mais c'est déjà bien. بتستخدمها مرة بعدين تنتظر وقت وبعدين تفعل مرة تانية وهيك. يعني مثل الشخصيات الثانية. بالإضافة إنه بس تطور هاي الشخصية رح يزيد الفطر يلي بيعطيك إياه خلال كل فترة. فبأول ليفل رح يكون بيحول لك 25 فطر مباشرة لدمك. بالليفل الأخير 50 اي بي بيحول لك إياه فورا لدمك. الليفلات الثانية ما عندي معلومات دقيقة عنه. ثالثا تعديلات خرافية على اللوبي والجزيرة. مثل ما شايفين هلا أمامكم اللوبي، هي صورة اللوبي وهون عندك موجود شاشة أمامك. Donc quand vous serez sur l'image de commencement, je l'ai déjà dit, ça sera comme ça, c'est ce qu'il vient de dire. Donc on continue. Donc enfin les gars, on voit le lobby qui me plaît, franchement, il est trop stylé.
Franchement, c'est chacun son goût, mais comme il est stylé, les gars. Donc, on va voir ça ensemble. Let's go. Donc là, comme vous pouvez voir, juste là, on peut chanter si on en a envie. Mais franchement, là, c'est trop stylé, les gars, j'adore. Ah, comme vous pouvez voir aussi, un petit détail, ça, c'est comme une sorte de miroir qui est stylé. Bon, en fait, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Enfin, voilà. Vous m'avez très bien compris. Let's go, on continue. وبعدين عندنا الرقصات الجديدة يلي كمان هلا. Donc, il vient de dire des nouvelles danses qui sont plutôt stylées à ma vue. Mais bon, on va le découvrir ensemble. Let's go. رح أعرض لكم إياها أمامكم على الشاشة. في عنا 4 رقصات جديدة. في رقصة مني عجبتني كتير. Bon, la première, ouais, ça va, c'est pas mal. Mettez une note en commentaire. Moi, je mettrai 7 sur 10. الباقي يعني عاديات. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Elle est plutôt drôle. Du coup, je mettrai 8,5. Celle-là aussi 7. Mais bon, ils sont plutôt stylés, ça va, c'est pas mal. Cette danse, 7 aussi. ثالث شيء عنا تحديات. Et enfin, je voulais vous dire que je comprends vraiment pas. Je crois bien que si on monte en héroïque, je crois qu'on... Bah, enfin, j'ai pas compris, mais bon, je chercherai le plus de détails et je les mettrai. Mais bon, pour l'instant, je comprends toujours pas. Mais ce que je sais, c'est que avec Kelly, on gagne un skin de Scar qui est plutôt pas mal en termes de dégâts. الشخصيات اللي بتربح منها سكنات أسلحة مجانا بس كمان ما عندي كتير معلومات عنها لكن لما بتلعب بهاي الشخصيات رح يكون يمكن عندك تحديات ومن خلالها. Voilà la petite Scarache qui est plutôt pas mal pour ceux qui ont pas de Scar, pas d'armes. Bah, ça leur servira au moins pour faire quelques petits dégâts si vous voulez ce que je veux dire. رح تربح سكنات أسلحة مجانا وجوائز تانية. ورابعا التعديلات والإضافات اللي صارت. Enfin, on arrive sur Factory. Je suis franchement pas satisfait car ils ont rajouté une étage et que voilà quoi, ça amène sur le toit. Ils ont fait un trou. C'est dommage, on se tapait de bon délire sur le toit et tout. Du coup, voilà. Après, chacun son choix. الماب أو الجيم بلاي بشكل. Hey, you woke up. You're safe now. Désolé pour la pub, les gars. We've cleared the infect. بشكل عام عندنا تعديل على منطقة فاكتوري وصار في درج والسقف الفاكتوري مفتوح بالنص بس ما بنعرف إذا فيك تطلع عليه أو هيك. أنا ما شفت الفيديو بوضوح لكن رح أترك لكم هذا الفيديو الآن. Donc voilà, vous avez vu le petit trou, le petit étage de plus. Du coup, bah, c'est un petit peu nul. Après, on peut faire un petit truc genre avec des glandes, un truc du genre pour monter, mais bon. Voilà quoi. Du coup, Factory, le petit trou qu'il y a dessus, c'est pas trop... Voilà. Mais bon, ça fait un petit style. الشاشة حتى تشوف التعديل على فاكتوري. وعنا
عندنا كمان سلاح جديد. هذا السلاح ما له أي مخزن ولا حتى نوع من الطلقات. Voilà une nouvelle arme. Pour ceux qui me demandent la question, les gars, c'est pas une P90, c'est pas un skin de P90. C'est une nouvelle arme, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt stylée. Et elle fait pas mal de dégâts, franchement. Donc elle me fait plus penser à la CG15 en couleur et tout, en termes de couleur, mais sinon elle est bien. لكن لما تضرب بالسلاح رح يحمى ويسخن، وبس يصير حرارته 100% بقى فيك تطلق منه لبعد فترة من الوقت لحتى يبرد فترة قصيرة كتير. بصراحة فكرة السلاح أسطورية وبتمناه ينزل بالتحديث القادم. Donc voilà, elle est pas mal. Je suis رح passé. يكون فيك تفعلها لما Le nouveau véhicule qui est juste là, ça fait plaisir. Et ben en fait, on va devoir le prendre, faire un double clic bizarre ici. Et ben vous l'activerez. تقفز Donc من on va مكان voir عالي. ensemble. بيظهر عندك زر القفز بيتغير شكله، بصير فيك تفتح المظلة لما بتقفز من مكان عالي، وفيك تفعله ايش قد ما بدك. يعني ما عندك فترة محددة انك تستخدم. Franchement, GG, dites-moi en commentaire s'il est stylé pour vous. Pour moi, il est franchement... Ouais, ça va. Je mettrais un petit 8. Non, même pas un petit 9. Allez. هي الجلايدر حسب ما حسب مود، مع انه سلاح اساسي وبنفس الوقت. Et la nouvelle petite arme, encore une fois. Je sais pas si ça sera inclus dans les classiques Bermudes jeu classé. Je crois bien que ça sera dans un petit mode. Après, je sais pas. Moi, je dis ça sera dans tous les modes. Mais après, je sais pas s'ils font un mode avec cette arme. Ça m'étonnerait. Ça serait nul. Mais bon, de mon avis, c'est une nouvelle arme. D'après ce qu'il a dit. Après, voilà. قوي كتير. يعني مسدس رح يكون من نوع قاذف القنابل او اللانشر جرنيد. رح يكون في طلقتين بالمخزن، واول شغله يعني رح يكون مثل القاذف القنابل العادي، وبنفس الوقت ما رح تستغنى عن سلاح وقت تاخده، فرح يصير او بي كتير. فما بتوقع هذا ينزل بالتحديث. يعني هو كان بس تجربة سيرفر المطورين، ان شاء الله ما ينزل. بس اذا نزل 75 هاي الخطوة. Et enfin, on y arrive. Le nouveau petit casque level 4. Donc, je m'y attendais parce qu'il y avait la combinaison anti-souffle. Et beaucoup de personnes disaient qu'un de ces jours, il allait sortir. Donc, le voilà. Il est plutôt normal, classique, si on peut dire ça. Mais bon, sa limitation, c'est 275. Du coup, il n'y a pas trop de différence. Le casque level 3, si je me rappelle bien, c'est 270. Du coup, voilà quoi. C'est un petit peu... Ça sert à rien si on peut dire ça, mais bon. زي ما بعرف اذا ما عندي معلومات، يعني اذا ممكن تكون بين اللوت العادي يلي بيكون موجود بالخريطة او بالدروبات. بس في عندك امكانية انك تطور هاي الخوذة من ليفل 3 لليفل 4 باستخدام، وبعدين تستخدم التطويرة وبترجع تاخد درع. اي بخاخات لما بتبخها. Et enfin, des petits sprays qu'on pourra mettre sur les murs de toute la map. Genre, c'est une petite utilisation qu'ils ont sorti Free Fire. C'est plutôt stylé, mais bon, let's go. Vous allez voir comment ça se passe. بيكون مكتوب انه السنة فري فاير السنة الثانية للعبة، فبتوقع انه يكون هاي خاصة بالحدث يلي بيكون خلال عيد ميلاد اللعبة الثانية للعبة، ويكون عندك. Donc voilà comment c'est Free Fire, deuxième anniversaire, plutôt stylé, mais bon. مهمات انك مثلا هذا الجليتش يلي كلنا كرهناه وما في اي احتراف، والحمد لله انه راح يشيلوه بالتحديث القادم. فهذا الجليتش على الجانب اليمين او اليسار، فيعني ما راح يكون فيك تعمل هذا الجليتش بعد التحديث. واخيرا لاقوا حل الشركة لهذا الجليتش. العاب السد يلي موجود بس مناطق. Donc si je passe, c'est bien parce qu'on a déjà vu tout ça. Je ralentis 10 secondes et on va voir. اكثر مودين خرافيين باللعبة راح يكونوا مود اف اف كاب يلي راح يكون خاص بكأس العالم الخاص باللعبة. فهذا الطور
راح يكون انك تلعب فيه وتجمع نقاط. Alors là, les gars, j'ai franchement pas du tout compris. J'ai pas causé. C'est une saison 0, d'après ce qui a marqué. Mais bon, j'ai franchement pas compris, les gars. خلال انك تجمع هاي النقاط ويرتفع رانكك راح يكون في عندك جوائز، بالاضافه انه ممكن تتاهل لكاس العالم الخاص في اللعبه. ما عندي معلومات دقيقه عن هذا الشيء اللعبه، وراح تكون الزون محدده. Ça aussi, je crois que j'ai pas compris. Je crois rien du tout en fait, les gars. J'ai franchement pas compris. Mais bon, c'est pas grave, on continue. منطقه وحده خلال كل جوله، يعني مثلا منطقه ميل او منطقه بمستاكي ستريب او بيك، ما بعرف يعني في جوله. وبالاخير يعني السكواد اللي اخذ اكثر جولات يفوز. هذا بالاضافه انه الاسلحه ما راح يكون فيك تجمع من الارض، ممكن فيك تشتريها مثل كونتر سترايك، نفس نظام كونتر، اسلحه معينه، اي شيء بدك اياه. خامسا بلشنا في فقرة التسريبات كثيرة والصور كثيرة، فما فيني اقعد اشرح لكم عن كل الصور، لكن رح ارد لكم اياها. وفي عنا هاي الصور يعني بتبين كل شيء رح ينزل معنا بالتحديث القادم. في عنا سكنات الحاضنة كلها، السكنات رح تكون اول شيء عنا بالحاضنة Plein de nouveaux skins, les gars, comme on peut voir. سكنات للجوكر وتعديلات إلها. وهلا بتبين عندكم. Là, j'ai pas trop compris le délire en vrai. Mais bon, c'est pas grave. On verra ça de nos yeux dans la mise à jour. الصور وراح اعلم لكم عليها انا مشان تعرفوها. خرافي. شكل الأوسمة الخاص. Donc, comme vous pouvez voir, c'est les prochains boss de combat, je crois bien. Franchement, je suis déçue pour celui-là. Mais celui-là, il est franchement pas mal. Ça me plaît, il est pas mal. Mais bon. هاي فيرباسات، ومبين انه عندنا موضوعين لهي المواسم، موضوع مصاصين الدماء وموضوع الكاوبوي او رعاة البقر الامريكيين القديمين. وخاصة هذا الكاوبوي، هذا الفيرباس الموسم سكناته خرافية واسطورية قديمة كتير. Et voilà, quand on rentrera sur Free Fire, ça nous fera une petite image de ce genre. C'est franchement stylé. Après, A124, le nouveau petit personnage en mode masculin. Après, quelques petits skins, quelques personnages. Le gâteau trop stylé avec la petite grenade chocolatée. Voilà, voilà, vous avez compris les bails. Et voilà, enfin, d'après ce qu'il a dit, cette moto sera au Gold Royal et non au Diamant Royal. Au Gold avec des pièces en 2, on pourra la gagner. Donc, ce qui est franchement impossible. De mon avis, ça m'étonnerait que cette moto soit au Gold Royal. Franchement, elle est trop stylée pour être au Gold Royal, ça m'étonnerait. Mais bon, je vais réécouter parce que je crois que j'ai mal entendu, je crois. Après les skins du chien, les nouveaux, un nouveau même. وباقي السكنات اللي موجوده بالتحديث، حتى ممكن يكون في مني من الجولد رويال. رح احط لكم يلي ممكن يكونوا بالجولد رويال كمان، علمكم اياها. Ouais, je suis pas sûre, il a bien dit Gold Royal. Ça, c'est bien, franchement. Ça nous fera un petit skin de plus en moto, ça fait plaisir. وسكنات الأسلحة وحتى الشناتي، سكنات للشناتي، يعني كل شيء موجود بالتحديث القادم مسرب. حتى في عنا انه بطاقة Nouveau sac, il a dit stylé. بتشبه بطاقة مود الزومبي. ممكن تكون عنا خاصة بمود قادم باللعبة، ممكن يكون مود الفرق، ما عندي معلومات عن هذا. يعني مفروغ منه. أحد المتابعين أرسل للشركة أو علق موجود في الاستبيانات، وبس هيك بكون وصلت معكم لهذا. Et de nouveaux petits skins qui vont sortir soit
dans le Diamant Royal ou peut-être en vente sur la boutique. Qui sont plutôt stylés, mais il y a déjà 2 skins comme ça. Ouais, il y a déjà 2 skins. Après la petite grenade qui existe déjà. Voilà, 2 skins qui existent déjà. Celui-là, il est violet et bleu si je me rappelle bien. Et lui, bleu, blanc, rouge. Donc voilà. فيديو إذا عجبكم لا تنسوا اللايك ومشاركة مع الأصدقاء، وإذا كنت جديد اشترك وفعل زر الجرس حتى توصلك فيديوهات القناة أول بأول. اشرح لكم التحديث بالتفصيل. Donc voilà de près, parce que tout à l'heure c'était pas aussi mieux. Mais franchement, le petit gâteau il me plaît grave, les gars, il est trop stylé. Mais bon, voilà. أي تفصيل شفتوا بهذا التحديث راح أحكي لكم عنه. راح نجيب تسريبات أكثر، يعني راح يكون في فيديوهات كتير قادمة فيها شرح. سلام. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo pour la mise à jour Free Fire qui viendra dans 2 semaines, c'est-à-dire le 20 août. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et surtout partager, ça ferait plaisir pour ceux qui aimeraient savoir les nouveautés Free Fire, ça ferait vraiment plaisir. Partagez au max. Et pour ce, je vous dis ciao.